ആരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വിസ്മയകരമായ ഒരു ആനക്കഥ പറയുകയാണ്. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എലിഫന്റ് ക്യാമ്പായ തമിഴ്നാട്ടിലെ മുതുമല തെപ്പക്കാടുള്ള ക്യാമ്പിൽ 27 ആനകളാണുള്ളത്. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും സീനിയറായ ആനകളായ കാമാക്ഷിയും ഭാമയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ ചേർന്നേ നിൽക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ കുളിയെ കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള നിപ്പാണ്. അതിനുശേഷം വൈകിട്ട് രണ്ടുപേരെയും 1/2 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറമുള്ള കാട്ടിലേക്ക് തുറന്നു വിടും. രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചേ പോവുള്ളൂ. രാത്രി കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേനും അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. അപ്പോഴും രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചേ വരികയുള്ളൂ. பார்த்த வரைக்கும் இத்தனைக்கு ஒரு பாண்டிங் வந்து நாங்கள் பார்க்கவே இல்லை. அப்படின்றப்போ இந்த 2 எலிஃபெண்ட்டுமே ஓல்டஸ்ட் எலிஃபெண்ட் இந்த கேம்ப். இது எல்லாமே வந்து 1950ஸ்லாம் வந்து நம்ம வந்து பிடிச்சது. ஸோ அப்போலேருந்து இந்த 2 எலிஃபெண்ட்டும் ஒன்றாவே வந்து இருக்குது. ஒரு மெட்டர்னல் இன்ஸ்டிங்க்டாக தான் இருக்கணும். ஸோ காமாட்சி ஹஸ் கிவன் பர்த் இந்த கேம்ப் இட் செல்ஃப். ஸோ அதுக்கு வந்து ஆல்ரெடி 2 குட்டி இப்போ கேம்ப்லேயே இருக்குது. ஸோ ஒரு காமாட்சி போட்ட குட்டியை பாமா பார்த்துக்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு பாண்டிங் வந்து அப்போ இருந்திருக்கலாம். அண்ட் மோரோவர் இந்த மாவுத் காவடிஸ் தே ஆல்சோ மஸ்ட் ஹவ் ஹேட் அ ஜென்ரல் பாண்ட். ஸோ தே மஸ்ட் ஹவ் கெப்ட் த போத் எலிஃபென்ட்ஸ் டுகெதர். எப்போவுமே ஒன்றா தான் இருக்கும். பீடிங் சாப்பிடும்போது சரி, குளிக்கும்போது சரி, காட்டுக்கு மேய போகும்போது சரி, எல்லாம் 2 பேர் ஒன்று விட்டு ஒன்று பெரியாது. 2 ஒன்றா தான் இருக்கும். எந்த பிரச்சனையும் இல்லை சார். கூட ஒரு தூங்கும்போது 2 ஒன்றா தூங்கும். ஒன்று விட்டு ஒன்று இங்கே போகாது. போனாலும் கதறிட்டு ஓடி வரும். ഇത് കണ്ടോ, കാമാക്ഷിക്കും ഭാമയ്ക്കുമുള്ള ഭക്ഷണം പോലും ഒരുമിച്ചാണ് ഇവിടെ വച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് മാത്രമേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുള്ളൂ. ഈ ക്യാമ്പിലുള്ള 27 ആനകളുടെയും പ്രായം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഭാമ ഒന്നാമതായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ 75 വയസ്സാണ്. 1963 ജനിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ കാമാക്ഷി 65 വയസ്സ്, 1960 ജനിച്ചത്. അങ്ങനെ 60 വയസ്സിന് മേളിലുള്ള 5 ആനകളുണ്ട്. അവരെല്ലാം ഇവിടെ പെൻഷനർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെ പെൻഷൻ പറ്റും. கேப்டிவ் எலிஃபெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு கேம்பில் இந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் பாண்டிங் வந்து இட் இஸ் ட்ரூலி எ பிளெஸிங் ஃபார் அஸ். பாமா, காமாட்சி. ഭാമയ്ക്ക് 75ഉം കാമാക്ഷിക്ക് 65 വയസ്സായി. പ്രായമാകുമ്പോൾ കെയറിങ് പരസ്പരം കൂടി വരികയാണ്. അവരിങ്ങനെ ജീവിക്കട്ടെ അല്ലേ. മുതുമല തെപ്പക്കാട് എലിഫന്റ് ക്യാമ്പിൽ നിന്നും ക്യാമറാമാൻ ബിനു തോമസിനും ലിനീഷുമൊപ്പം ബിജു പങ്കജ്, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്.